जय जगन्नाथ आपण समस्त को ताले आसन देखिए खंडागिरी महासमारोह ପାଇଁ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଚାଲିଛି। ହାଇୱେ 16 ନମ୍ବର ଉପରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଏଇଠି ସବୁ ଷ୍ଟେଜ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ତର ବାକି ଆମେ ଆସିଗଲୁ ତା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଏଟା ଗଲା ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅପରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଉ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ଏଇଠି ହିଁ କରାଯିବ। बाउंस बंधाबंधी कार्यक्रम अलरेडी सब शेष हो जाए दुईटाक ताले आम तलू जा देखिए पोस्टर केमती लगी आसतु। तो बर्तमान ये देखिए यहाँ है खंडगिरी उदयगिरी गुंफा को रास्ता ये कोणार्क गणनाट्य ये सब पेंडाल बंधाबंधी सरी जापटे यात्रा जाग्यसेनी यात्रार पोस्टर मरा जाइए। तो संपूर्ण वीडियो देखिए तलू आसतु तो मुझे देखा संपूर्ण वीडियो। जय जगन्नाथ बंधु मैंने आपण मानक मोर नुआ वीडियो स्वागत। जी बर्तमान मुझे पहुँच सारी खंडगिरी यात्रा समारोह 2025 खंडगिरी मेला भी आयोजन करा खंडगिरी मेला 2025 फेब्रुआरी 4 रु आरंभ होची आ खंडगिरी यात्रा समारोह 2025 फेब्रुआरी मास 6 रु आरंभ होची। 7टी पेंडाल रे खंडगिरी यात्रा समारोह 2025 रे अंशग्रहण करिवे समस्त तथ्य मुझे आपको जनईदेवी आ केमिति कौन चलती प्रस्तुति समस्त वीडियो देखिए आसतु। ता पूर्व मो चैनल टी को सब्सक्राइब लाइक शेयर करेंगे कमेंट करिया बोलियो। जय जगन्नाथ आसतु एटा देख पारे टोटाल ऑलरेडी काम सब सरी आसला एटा रहा खंडगिरी उदयगिरी आपन को जो रास्ता पड़ी यही पटे ही आपको जावाक पड़ो देख पारे संपूर्ण देखा जाउची। वर्तमान समय को देखते भिड़ भी आस्ते आस्ते जमती साइड रे दुकान गुरा सब उठा जाइए कम्फर्टेबल बहुत बढ़िया भी सब मेंशन करा जाइए। तो यहाँ देख पारे सनातन सेवा समिति जे कि आपन को पूरा मेन छक पर खंडगिरी नेशनल हाईवे 16 नंबर से प्रथम दुईटी पेडाल आप देखा गोटे सनातन सेवा समिति और हरेकृष्ण महातो सेवा समिति। सूर्य मंदिर तार यात्रा परिवेषण फेब्रुआरी 6 रु आरंभ करी फेब्रुआरी 11 पर्यटन चलो। किसी अनुसंधान नाटक हाइदर रही आउ नखीनानी पुओ भगिया रही आपण मैंने आसतु यात्रार उपभोग नियंतु। तापर आप देखिपे कोणार्कर पोस्टर लगा जाती साइड रे। तो यहाँ कोणार्क गणनाट्य 12 फेब्रुआरी आरंभ करी 17 फेब्रुआरी में चलो। मो हसरे तू मो लुहरे तू किसी अनुसंधान नाटक जो पोस्टर लगा जाइए जगह धरी जीवन पघा आ लास्ट जोटा लगा से गोटे भूल एटा लास्ट टाइम ये परिवेषण करता 2024 रे। तो ये समस्त पोस्टर आपण मैंने देखुं आ यात्रा देखा निश्चिंत आसबे आओ खंडगिरी मेला ताले आसतु देखिपे भाई मानकर जोरदार काम चलती बाउंस विड़ा विड़ी आ कलर टिकेट घर अधा होटा जो आप देखुं बर्तमान ये किछिटा पोस्टर लगे बड़ पोस्टर कि आउ गोटे दिन मध्य लग। तो आम जा सेकेंड भाई मानकर जोरदार काम चली एटा छक उपर दृश्य लेफ्ट साइड रे कोणार्क गणनाट्यर बांस बंधाबंधी कार्य ऑलरेडी शेष हो सारी आउ एटा रहा आपन को देखि पारथुबे एटा रहा खंडगिरी छक टोटाल आउ सामने आप देखुं जाग्यसेनी यात्रार जो पोस्टर टी जस्ट हल्का कि आप देखा सेपटू जा बर्तमान। तो देखा कौन तार कमी कौन नाटक सब रही आप देखिपे जाग्यसेनी जदि नुआ नाटक धरिकी आसी खंडगिरी मेला को जाग्यसेनी अपेरा सॉरी यात्रा जाग्यसेनी जे कि तार नाटक फेब्रुआरी 7 रु आरंभ कर फेब्रुआरी 11 पर्यंत किसी नाटक मेंशन करा कहार कौन हजी प्रेम कले पाप आउ ये लिखाई आखिर दोष ना लुहर दोष आउ ये लास्ट जो अच्छी 5 पति मु सती। तो देखिपे टोटाल यात्रार जो पोस्टर टी आपण मानक केमिति लगुच बहुत बड़ पोस्टर लगे बहुत बहुत धन्यवाद लोक मैंने भी देखिपारे। आओ भाई मानकर देखिपे पूरा पोस्टर सीरियल बाय सीरियल समस्त आपण कलाकार आगे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଟୋଟାଲ ବାଉଁଶ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ ଘର ଦେଖାଗଲାଣି ହରକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ସେବା ସମିତିର। ତ ଏଇଟା ବି ଆଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି କାମ ଶେଷ ହେବା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ବାକି ପାଲ ପାଲ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେବାର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଟିକେଟ୍ର ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ରେ ରଙ୍ଗ ଆଉ ସହିତ କଲରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାକି ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫର୍ମ ଲେଖାଯାଇନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହରକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଉ ବାକି ପୃଥ୍ୱୀରାଜର ନାଟକ ପୋଷ୍ଟର। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଅଲରେଡ଼ି ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଦେଖିପାରିବ। ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ଥାକ ହେଇକି ମରା ହେଇକି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରଟି ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଅବଦାନ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ, ଯିଏକି ନୂଆ ପରିବେଷଣ ଯାତ୍ରା କରିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ। ଏ ବ୍ୟାନରଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଫେବୃଆରୀ 6ରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଫେବୃଆରୀ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା'ର ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୂଳକ ନାଟକ ରହିଛି ରାଜଧାନୀର ରଜନୀଗନ୍ଧା ଦେଖିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ ଫେବୃଆରୀ 10ରୁ ଫେବୃଆରୀ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତା'ର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ହେଉଛି ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼, ପୁରା ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିକି ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ବହୁତ 2 ଥର ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ଲଗାତାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ CRP ରାସ୍ତା, ଜାଗମରା ଆଉ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆମେ ଜାଗମରା ସାଇଡ଼୍କି ଯିବା, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଯିବାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଆପଣ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜାଗମରା ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲ ରହିଛି ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତାଦେହରେ ବି 2ଟି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଂହବାହିନୀ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଉଛି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଦେଖିବା ସିଂହବାହିନୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବ ଫେବୃଆରୀ 12ରୁ ଫେବୃଆରୀ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ରହିଯାରେ ସାଥୀ ରାତିକ ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ୟାନରଟି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ପ୍ରଥମଟି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ 6ରୁ ଫେବୃଆରୀ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ରଙ୍ଗ ବଜାରର ରଙ୍ଗନାୟିକା, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଗୌର ଦାସ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଜାଗମରା ଛକରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରାଜ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଲବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛିଟି ପୋଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଯେମିତି ଗୌରଦାସ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ୟାନରଟି ଏଇଟା ତ ଦେଖିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସିଂହବାହିନୀର ବଡ଼ ବେଦରଦୀ କଳା ସାଆନ୍ତ। ଏଇଟା କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ସିଂହବାହିନୀ ତଥା ସିଂହବାହିନୀର ନାଟକ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଅଛି ରହିଯାରେ ସାଥୀ ରାତିକ ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଶିବାନୀ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସିଂହବାହିନୀର। ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ପେଣ୍ଡାଲ ଯେଉଁଠି ବାଉଁଶ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ତାକୁ ଟୋଟାଲ ପାଚେରୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରୟାସ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଆ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏ ପେଣ୍ଡାଲଟି। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡାଲ ଟୋଟାଲି ଘେରି ହେଇକି ରହିଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଏରିଆ ବି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭାଇମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲି 70% କାମ ଅଲରେଡ଼ି ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ବାକି ଷ୍ଟେଜ୍ଟି ମଝିରେ ରହିବ, ଆପଣ ପୁରା ଟିକେ ହାଲକା ଉଚ୍ଚରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଜାଗମରା, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି 2ଟି ଏଠି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଉ
अलरेडी गोटे 30% काम आरंभ हो गला द्वितीयटी चली आउटे बर्तमान आप देखिपे विश्व दरबार यात्रा श्री विश्व दरबार जे कि यात्रा परिवेशन कर खंडगिरी जगमरा खेल पड़िया 6 फेब्रुआरी 11 फेब्रुआरी पर्यटन चलो तार किसी नाटक आप देखिपे कहवाक लाज शुणिले पाप सबू जानी चंद्रसेना और लास्ट जो नाटक अच्छी किए जानी एमती हम तो एपटे देखिपे बहुत सुंदर भाव में पोस्टर लग जाइए पोस्टर आप जापर नाटकटी भी केमी होता तो आपण मैंने आसतु निश्चिंत यात्रा देखूँ आम देखा सेकेंड जो किसी रही आउ लास्ट को 2-3 रही सेटा भी आपको देखईदेवी से पोस्टर लगे अलरेडी आपको देखा आउ जो न लगे आपको देखेनी कहीं लगे आपको निश्चिंत मुझे देखईदेवी आउ पूरा कम्प्लीटली आपको तथ्य मिल कि भूल सत्य आपको भूल ही कहबिनी तो ये पड़िया बाहर को जावा बाहर आउ कोईटी नाटक रही आमर रंगमहल आउ जाग्ञसेनी अपेरा जे कि नुआ आसर खंडगिरी को एपटे मु पड़िया बाहर की जाऊँगी आसन देखा तो बर्तमान आप देख